Danas vas vodim kroz jedan sasvim običan decembarski dan. Sunčan i tih, onaj koji miriše na dom. Malo kućnih trenutaka, biljaka koje traže pažnju, čišćenja i malih stvari koje čine svakodnevnicu. Dijelim sa vama osmijehe i suza radosnice. Čekalo me nešto posebno, jedno iznenađenje koje me podsjetilo koliko su ljudi i dobrota još uvijek tu. Kratko ću se osvrnuti na jedan komentar koji me naveo na razmišljanje o tome šta danas znači posao za neke ljude i koliko različito ljudi gledaju na moderna zanimanja. Ako volite mirne vlogove, običan život i iskrene trenutke, ostanite sa mnom. Skuvajte sebi kafu ili čaj, ušuškajte se i idemo zajedno kroz ovaj dan. Decembar, a sunce nas baš fino časti danas. Volim ove tihe, svijetle dane, nekako daju nadu i mir. Evo mene u kuhinji, a ovdje je moja kućna sreća. Malo sam je danas raščupala, razrijedila da dobije više zraka. Ispod je bilo dosta suhog lišća jer je baš gusta. Često me pitate gdje sam je nabavila. Kupila sam je u Zeha Zoli, u mom rodnom gradu, na njihovom vrtlarskom odjelu. Stvarno imaju lijep izbor, a često svratim i u Garden centar Živinice. Ovo suho lišće je kod nje sasvim normalno i zato je važno s vremena na vrijeme malo je olakšati. Biljke, baš kao i mi, voli da dišu. A ovdje moj suprug preuzima Temu paket. Sve je uglavnom bilo za dečke, osim ovih podmetača za dom. Znate da sam slaba na jelene i konje, to su mi omiljene životinje, a moram priznati, zanimljive su mi i deve. Ručak danas varivo od našeg domaćeg povrća, uz dodatak repe od naše komšinice Zijade. Ja baš volim miris repe, ima nešto baš domaće i toplo u tome. Sada malo čišćenja. Pećnica je još uvijek pokvarena. Ako se sjećate iz jednog od ranijih videa, rade samo ringle, ali nova bi trebala stići svaki čas. Prskam je ovim sprejem iz DM-a, pa sve prekrijem prozirnom folijom. Možete koristiti i obične plastične vrećice. Važno je da se pjena ne osuši. Poslije samo prebrišete, nema ribanja i ovo sredstvo sam vam već puno puta spominjala, ali stvarno vrijedi. Evo iglica po podu, a sjećate li se ovih dekoracija? Ja sam znala šta me čeka, ali nisam mogla odoljeti granama jele. Danas ih sklanjam i mijenjam za bor. Suprug je od početka govorio da dekorišemo borom,
ali nisam htjela čuti. Ipak, Bor je na kraju pobjedio.
Dok iznosim ove grane, gledam svoju majicu sa Rudolfom i sjećam se koliko smo sestra i ja gledale taj crtić, a kasnije i sa sinom. I danas volim da pogledam crtiće. A vi? Volite li i vi? I baš u toku čišćenja zvono na vratima. Dostava. 2 paketa za mene. Jedan sam očekivala iz Kanade, tačnije iz Toronta. Poslala mi ga je jedna divna žena, moja gledateljka Ana. Kaže da sam je osvojila jer sam normalna, nebahata i štedljiva i da je posjećam na njen život s početaka, kada je gradila dom sa svojom porodicom. Ne mogu vam opisati koliko je poseban osjećaj imati takve ljude oko sebe, čak i kad su kilometrima daleko. Ana je, pored svih obaveza oko Božića i svog posla sa kolačima, poželjela da obraduje mene, neku tamo nepoznatu ženu. Na kraju videa ću vam pokazati kakva je ona majstorica, a sada uživajte sa nama u otvaranju paketa. Aha. Ne interesuje. O. Unutra. A? Šta je unutra? Ne znam, iznenađenje. Nisi me pitala koga sam ovo dobila. Ovo sam dobila od jedne Ane, koja živi u Americi. Mislim, Kanada čini mi se. Inače iz Hrvatske, ja mislim porijeklom. Nisam sigurna. I bavi se divno pravljenjem kolača. Nisam što je ovdje pokazivala. Žena je baš pravi majstor. Babi sam sinoć baš pokazivala. Vidi. Baš je slatko. Draga Ana. Pa ovo je baš slatko, jel de? Ono baš što ja volim, ono. Vidi kako je slatko. Mašala. Oj, sva sam se naježila. Vidi ovo. Baš je super. A baš džemperi što ja volim. Jel de? Ovo je, čini mi se, pidžama. Nisam sigurna. Ja mislim da jest. Jest. Baš
baš jesla. Jeste, ovo je pidžama. Vidi, Benjo, kako je slatka. Znaš da sam neki dan babi govorila, trebam sebi kupiti pidžamu. Sjećaš se? Šta je? Je ovo kecelja? Ili... Ne, ovo je novčanik, a ujedno i kad ideš u trgovinu, Benja. Znaš, nosiš ga ko novčanik i odlučiš se za trgovinu, ti nešto teško nositi, samo ga raspakuješ i vidiš. Kako je super. Ovo baš nisam do sad viđao, ovo prvi put vidim. I kako je sladak. Baš u mojim bojama. Je li moguće da ovo još jedan? Yes. Kako je ovo slatko. Baš je slatko. Jel da? Ha? Joj, vidi, novogodišnje sad ove. Jesu, slatke. Pa i ovo sam neki dan babi govorila da trebam sebi kupiti još. Znaš da sam jednu kupila? Sjećaš se? Kako su slatke, Bože. Još jedan. Jesi vidio? Sad će i baba malo s posla. Ajde, još nisam završila posao u pokući. Teško otvoriti. Ovo jest ovo teško otvoriti. Ovdje još nešto ima za kolače. Vidi. Draga Ana, kako su slatke. Aj, vidi. To sjećam se. Pa ja spominjala sam, a vidi, ovi su veći, kod mene su manji, jel da? Ovo su baš veći. I vidi kako im je lijepa boja, mogla bi ih pojesti ovako, kako privlačno izgledaju. Kako su slatki, vidi. Pa ovo mi je stvarno. Ovo je, čini mi se, Djeda Mraz. Jest, Djeda Mraz u raznim oblicima. I patuljci. I patuljci. Jel da? Reca koliko će ovo voljeti ovako kad budem pravila, jel da? Vidi koje sam dobila. Allah je nagradio. Pogledaj ovo. A ovo je... Mislim da je ovo ono za ribanje, možda za bijeli luk ili nešto, nisam sigurna baš. Ne znam. Jest, vjerovatno vidiš ovako kad uđeš, ovo je vjerovatno riba neka. I još kaupčića i to za one onako bombonice, kako praline. Možeš čokoladu isto u ovo praviti pun, na primjer, sa kokosom i... Vidite ovo, ljudi.
pa nema kakve nisam dobila oblike. Vidi kako se ovi mogu biti proljetni, ruže ono, znaš. Evo i ovdje ovo. Taman u proljeće da imam ako Bog da. Evo i ovo su, ovdje su suncokreti, ovo mogu na primjer iskoristiti u jesen i u ljeto. I još jedan, vidi, kako izgleda privlačno, jel da? Baš ko bombonjera. Mislim da je ovo parfum. Ovo je parfum. Kako? Već osjetim njegov miris. Ovako. Baš lijepo miriše. Osjetiš li? Uči sad. Jel' ovo je prsluk. Pa ja sam stvarno. Ana, puno ti hvala. Ovo je zaista bilo previše. Emocije su me baš savladale. Suze radosnice. Kasnije smo imali duži razgovor. Toliko mekoće i dobrote u jednom glasu, doslovno kao one dobre bakice iz crtića. Poslala mi je i sliku čestitke koju je zaboravila staviti u paket. Prije nego završim video, želim se kratko osvrnuti na nešto što se povremeno pojavi u komentarima. Dobila sam ovo. I želim ovo reći mirno i iskreno. Ovo jeste moj posao, za koji dobivam platu. Biti youtuber i influencer je posao kao i svaki drugi. Posao u kojem ima mnogo rada, snimanja, montaže, razmišljanja, planiranja i emocija. Kao što nije lako biti u marketu i slagati robu, biti za kasom cijeli dan, raditi za šivaćom mašinom, biti učitelj ili medicinski radnik, tako nije lako ni raditi ovaj posao, ma koliko nekome djelovao lagano. Mirno i iskreno. Ovo jeste moj posao, za koji dobivam platu. Ja ne snimam savršene ručkove, niti savršene kuće. Snimam svoj običan život, kako ja kuham, kako ja čistim i kako ja živim. Ne učim nikoga kako treba, niti tražim mišljenje kako neko drugi to radi. Kao što nekad nekom zafali mesa, nekad jaja, mlijeka ili kajmaka, to je život. Biti raščupan, neofarban, u prljavoj ili radnoj odjeći, to je život.
pravi je život. Iskreno, loši komentari mene lično ne povređuju, ali ne razumijem potrebu da se ostavljaju. Znam kolege koje to duboko pogodi do te mjeri da žele napustiti snimanje. A znate šta to znači? Da napušta posao i prestaje dobivati platu. I zato uvijek kažem, teško se onome koji je nekoga rastužio. Valja odgovarati za svaku suzu i svaki uzdah koji neko pusti zbog tuđih riječi. YouTube je pun različitih sadržaja i svako bira šta će gledati. Ako vam se moj sadržaj ne dopada, slobodno preskočite. A vama koji ste tu, koji gledate, pišete lijepe poruke i prepoznajete iskrenost, hvala vam od srca. Vi i moji prijatelji ste razlog zašto ovo radim, ali i moja divna porodica kojima sam od koristi i na ovaj način. Biti YouTuber i influencer je posao kao i svaki drugi. Posao u kojem ima mnogo rada, snimanja, montaže, razmišljanja, planiranja i emocija. Kao što nije lako biti u marketu i slagati robu, biti za kasom cijeli dan, raditi za šivaću mašinom, biti učitelj ili medicinski radnik, tako nije lako ni raditi ovaj posao. Vraćam oprane zimske špatule na njihovo mjesto, silikonski kalupi i pećnica, to će sačekati. Večera opet od repe, zašto da ne? Nadam se da ste uživali u videu. Hvala vam od srca na podršci. Ako ste bar malo našli motivaciju, meni je srce puno.